आंठुए आंठुए पानी रे आमे छिड़ा हेचु एवं घर भितर भी आंठुए आंठुए पानी ए दृश्य हेउछि कणास ब्लॉक दोकंदा गाँव जोठी घर भितर को जीवाकू हेले डंगार आवश्यकता पड़ुछि। आपण देखुछन जने मौसा तांको बारंडा ऊपर छाइछन्ती बारंडा ऊपर मध्य पानी एई भली केवल ये गोटिए दृश्य नुहे ये प्राय प्रति घरर ए दृश्य आपण देखैबाकू चाहिबी। ए होछि एक घर जो घर भितर पानी किभली भाबरे प्रवेश करिछि ये हूँ से पानी एवं गाँ मुंडर आप देखो दया नदी कूल गाँ अवस्थित जो दया नदी पानी जो फुलुची से गाँव में आसी पशुचे आप घर भीतर दृश्य देखुं किभली अवस्था ये हूँ बन्या विभीषिका ये हूँ दोकंदा गाँव दुर्दशा जो साप जीवजंतु पशिवार भय रही जो नदी भितर अन्य जीवजंतु आसी पशिवार भय रही केवल एतिक नुहे बन्या परवर्ती स्थित में जो रोग बाग हो तार भय रही वर्तमान ए गाँव रे विधायक जे पूरी विधायक रही आसी पहुंचती वर्तमान ओम प्रकाश मिश्र एवं वीडियो तांका सहित रही किंतु कथा होची लोके प्रश्न करवा आरंभ करुछंती जे सरकारी अधिकारी आसुछंती देखुछंती किंतु जे सामग्री पहुंचवा कथा से सुखिला सामग्री हो किंबा रंधा खाद्य ए पर्यंत पहुंचलानी गत काली रात्रि धीरे धीरे पानी पशिबा आरंभ कला ए विषय प्रशासनिक अधिकारी अवगत अच्छा विभिन्न विभाग सहित जोगाजोग अच्छा ये तार दृश्य आप देखुं बर्तमान घर भितर पशि विधायक लोकों सहित आलोचना कर स्थानीय लोके अच्छा ये दृश्य प्रतिक्रिया नवा माउसी टिके उच्च जगार मैडम जापर बस मैडम ये कौन प्रति वर्ष बन्या हेले एमती दृश्य देखा मिले पानी आसे आपण गाँव को हाँ आज्ञा प्रति वर्ष आसिले मिले एमती पानी पानी रे बहुत असुविधा रोचु आम खिया पिया किछि नाही। ये केते बेलू पानी पसिलानी काली राती 2टार पसिला पानी धीरे धीरे पसु धीरे धीरे पसुची त आपण टिके आगुआ सतर्क होई टे घर बधे उच्चार करछ जदि पानी पसु न हाँ 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 पानी पसि गेलानी सब। हाँ ना गरा नै कि जाउछन्ती दी जण युवक की कोन पे गरा नै जाउछन पानी पीवा पानी आनी केते दूर जीवा पड़छ टुपिया पानी हाँ हाफ किलोमीटर पड़ुची बहुत पानी भी छाती पानी जाउची पानी आनी लाल पीवा पानी। ये दृश्य आपण जो देखुछन्ती गाँव युवक माने दूर दूर पर्यंत गरा नहीं पानी पाई जाउछन्ती काइना एबे सबुठु बड़ कथा हेउची पानीय जल जोगान पानीय जल मिलवा बेस कष्टकर थाए बन्या समय रे जो दृश्य आपण देखुछन्ती ये हेउची गया कणास ब्लॉक रो दोकंदा गाँव दृश्य एवं एबे वर्तमान प्रशासन स्तर रे लोके तत्परता देखा मिली वर्तमान से आसी गाँव रे अनुसंधान करने किभली स्थिति रही गाँ लोकों सहित आलोचना करुछंती एवं ये विभीषिका को मत देखुं लोके जो नाही नथिबा हैरान होउछंती लोके जो दुर्दशा भोगुछंती ये गतकाली राति 2टारू धीरे धीरे पानी पशिबा आरंभ करथिला एवं एबे सकाळू घर भितर आंठुए पानी चली आम जो दृश्य आपको देखाउथुलु किछ समय पूर्व मध्य चित्र जे लोकों को बेस समस्या भोगिबाकू पड़ुछि किंतु आम आलोचना करने अपेक्षा करछि किछि स्थानीय लोकों सहित आम आलोचना करिछे ता छड़ा ये जो चित्र मध्य आप देखुछंती धीरे धीरे पानी बढ़िबो कहीं हीराकुद जो आहरी अधिक गेट खोलुची हीराकुद पानी जिते दया नदी आसी पहुँचब से जलस्तर आहरी बढ़ियो बोली जहा आशंका करा जाउछि एवं ये होछि ता पूर्वर दृश्य जिते एतिकी पानी होइछि जिते जलस्तर बढ़िबो दया नदी पानी आसीबो सेतेबेले हुए तो आहरी पानी बढ़ी पारे बोली कहा जाउछि तेणु ये निहाती भाव में केवल ये गोटे नुहे बगीपड़ा कहतु बैद्यनाथ पाटणा कहतु बड़ास कहतु ए सबू गाँ गुड़िकर ये चित्र देखा मिलूँ जो गुड़िक बन्या द्वारा सीधा सड़क प्रभावित होउछन्ति तेणु ए प्रशासन स्तर में कौन पदक्षेप निया जाउछि किभली तत्परता प्रकाश पाउछि ताकू नजर रही देखिबार बाकी रही किंतु कथा होछि एबे निजे जेतबेले विधायक एवं वीडियो निजे उपस्थित रहउछन्ती ग्रामवासी सहित आलोचना करुछन्ती कौन समाधान बाट बाहर किभली लोकों पाखे जरूरी सामग्री पहुँचब ताप प्रतिक्रिया नवा आज्ञा निजे आप ग्राउंड को आसछन्ती देखुछन्ती लोकों समस्या घरे घरे आंठु आंठुए पानी केमती लोके रहिबे केमती दुर्दशा वर्तिबे कौन आप बर्तमान व्यवस्था कर स्थिति कौन जांच कर देखु जहाँ हीराकुदरू पानी आसीबो कणास बाट देकी समुद्र में मिसिबो आ तो किसी बाट नहीं तो दया राजुआ लुणा मकरा भार्गवी ये हूँ बाट पानी जीवाई
এবং পানির মাত্রা যে অনুসারে ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8,65,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ପାଣି ବଢ଼ିଛି ତଥାପି ଏ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ମଜବୁତ କରାହେଇଛି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ଦୟା ପାଣିଟା ଯୋଉଠି ଏଠି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଖୋଳା ବି ହେଇଛି ମାନେ ଏ ନଦୀ ଖୋଳା ହେଲା ପରେ ଏତିକି ପାଣି ରହିଛି ଯଦି ନଦୀ ଖୋଳା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପାଣି ଯୋଉଟା କାଲି ରାତିରେ ଏଠି ପଶିଛି ଏ ଆହୁରି ଆ ପୂର୍ବରୁ ପଶିଥାନ୍ତା ତା ସହିତ ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁର ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଗୋଟେ ଘେରି ବନ୍ଧ କରାହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଘେରି ବନ୍ଧଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ এই বন্যা পানির এই সমস্যার টিকে বর্তিবে লোক অভিযোগ আজ আমি দিন তমাম লাইভ করতুলু লোকে অভিযোগ করছেন যে লোক পাখে শুখিলা খাদ্য সামগ্রী কিংবা রধা খাদ্য বর্তমান পৌঁছনি যেতবে চুলিরে পানি পশি সারিলানি নাই যে জায়গায় এটি ভিডিও তো অছন্তি সাঙ্গেরে অছন্তি যে জায়গায় লোকঙ্কর ঘরে পানি পশি সেমানকু ইভাকুয়েট করা হই সারিলানি ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସ୍କୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ରହିବା କଥା ଅଲରେଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ସରିଛି ବନ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି ରହିଛି ନା ଆମେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କାହିଁକିନା ଯଦି ଏପଟେ ବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚା କଲେ ତାହେଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯାଇପାରେ ଏମିତି କିଛି ଭୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେହେତୁ ଇଏ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ପାଣିର ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ତେଣୁକରି ଇଏ ନିର୍ଭର କରିବ ହୀରାକୁଦରେ କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି ତାର ପାଣି ହୀରାକୁଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ସେମାନେ କେତେ ରଖିପାରିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ 2 ଦିନ ତଳେ ହୀରାକୁଦରେ 625 ଫୁଟ ପାଣି ଏଭବ ରହିଲାଣି ତାର ବି କ୍ୟାପାସିଟି ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି ତେଣୁକରି ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟାକୁ ଏଡେଇ ହବନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆ ଭିତରେ ବିଗତ ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଜର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୟାର ଆପଣଙ୍କର ବେଣା ପଞ୍ଜୁରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆବିରି ଠାରୁ ନଦୀ ବେଡ୍ ଖନନ ହେଇଯାଇଛି 7 ଫୁଟ 8 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଖନନ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର କଟିବା ପାଇଁ କଟୁଛି ନହେଲେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ପାଣି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କମିଲାଣି ପାଣି ତଥାପି ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 22ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଆମେ ବି 2-3 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ରହିଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରଦାର ସରକାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାର ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କେବଳ କଥାରେ ନା କାମରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି କଣାସରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ସତୁଲେ ବାଉତ କନକ ନ୍ୟୁଜ।